Started. We are live. हांगा हाजीर आशिल्ले आमचे मानेस्त प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरजी, नॅशनल स्पोक पर्सन अलका लंबाजी, माजी आमदार तसेच बार्देश बाजाराचे अध्यक्ष धर्मा चोडणकरजी, आमचे खोडेघाट ताळगांव मतदारसंघाचे उमेदवार टोनी रॉड्रिगीस, तसेच बाकीचे हांगा आशिल्ले मानेस्त पत्रकार मिडिया आणि बाकीच्यांक सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. आज आमी आमच्या ताळगांव मतदारसंघाचो मॅनिफेस्टो रिलीज करपा खातीर हांगा जमिल्ले आसा. आमी मॅनिफेस्टोन काही गजाली हांगा नमूद केल्ल्यो आसात, त्यो आमी आमच्या परीन सगळ्यो ज्यो कितें हांगा आज जे रिलीज जातले ते आमी आमच्या परीन सगळे लोकांक दितले. आणि हांव सगळ्यांक मागता की 14 तारखेक सगळ्यांनी एकवटान भायर सरून काँग्रेस पक्षाक हातार शुकम मारून आमच्या बाब टोनी रॉड्रिगीसाक आमी विधानसभेत धाडपाक जाय. देव बरें करूं. थोडे ओपन कर असं फुडल्या Thank you. Congratulations. आमचो जो कॅन्डिडेट आसा टोनी रॉड्रिगीस, काँग्रेस पार्टीचो कॅन्डिडेट, तेणें आपलो मॅनिफेस्टो तुमच्या समोर आतां रिलीज केल्लो आसा. आनी ह्या मॅनिफेस्टोन आमी व्हडली जोडी आश्वासनां दिवना, पूण आमच्या हातीन जे कितें करूं शकता बाकीच्या भशेन न्ही 100 दिसान आमी हें करतले तें करतले आनी कांयच करूं ना त्या टायप जावंक जायना. आमी कितें आमचे कडेन शक्य आसा तें आमी हितून नमूद केल्लें आसा. मेन सगळे हायलायट इशू ते करतले, खंयचो खंयचो हें आसा तो आमचे कडेन जी जाता ताळगांवची समस्या आसा, ताळगांव लोकांचो एक डिमांड आसलो. आमी खूब जाणां कडेन चर्चा केली, बरे बरे लोकां कडेन आमी विचारलें कितें ताळगांवान कितें समस्या आसा, आमी मॅनिफेस्टोन कितें मेन्शन करूंक जाय, कितें आमी लोकांक प्रॉमीस करूंक जाय, हें सगळें आमी ह्या हितून हें केल्लें आसा. चड व्हडलो मॅनिफेस्टो ना, 4 पानांचोच आसा, मराठी आनी इंग्लिशीन दोनी भाशेन हें केल्लो आसा. आनी तेतून जी ताळगांवान जी समस्या आसा ही समस्येचेर आमी भर दिला. आनी आमकां खात्री आसा की जे आमदार आसा ही 20 वर्सां जाली सॅटलायट मार्केट म्हणून आसतलें म्हणून सांगता, ते अजून आयच्या डिग्रीन तातून मार्केटाचे फावंडेशन स्टोन सुद्दां घालूंक ना. आमी 20 वर्सां तेंचो तो मॅनिफेस्टो काडून पळयत ताळगांवान एक मार्केट आसतलें, सॅटलायट मार्केट म्हणटा ती. लोकूय सोदता सॅटलायट मार्केट खंय आसा काय म्हणून. मागीर कामराबाद जी आमची ताळगांव मतदारसंघान येता तेंचे जे झगडे तुम्ही पळयत जाल्यार ते पळयता तुम्ही म्हणटाले 20 वर्सां म्हणजे इतकी वर्सां तुमी अशें आसा, आमदार थंय कांयच करूं शकलो ना 20 वर्सां. तेजेर आमी एक हें केल्लें आसा. सातरे जी क्लिक आसा जी सगळ्यांच्या मॅनिफेस्टोन जी आसता ती कशी आसली
हे आमी डिस्कस केल्या, आमी कोणाक हाडून इंजिनियर हाडून कशी डिस्कस केल्या आनी त्या प्रमाणे आमी कशी आसली आमी दाखयल्या. अशे बाकीचे उलयतले पूण एक मोजके जेंचे पॉयंट आसा तुमकां हायलायट केल्या आनी हेजेर आमी भर दितले, कित्याक आमी एक टीम केल्या, आमी इंजिनियर, आर्किटेक्ट आनी कोण डॉक्टर ना अशें कोणाक विचारूनच हो मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसा. चडूय व्हडलो ना आनी चडूय धाकटोय ना, म्हणजे कितें मोस्टली समस्या आसा ती आमी हेजेर आमी मांडिल्ली आसा की टोनी बाबाचो तालिगांव खातीर एक रोड मॅप, एक तेजें विजन आयज उक्ती केल्लें आसा आनी आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक मुखारलो आपले 5 वर्सांचो प्रोग्राम कितें आसतलो तो ताणें खूब अभ्यासपूर्वक तयार केल्लो आसा आनी आयज तेजे आमी रिलीज केल्लो आसा. बाब उदय बाब जावं किंवा ज्ञानेश्वर जावं बाकी तेजे प्रॉमिनंट सिटिजन्सांक तेणी इनवॉल्व केल्लो करून हो मॅनिफेस्टो तयार केल्लो आसा. आमकां खबर आसा की गेले कितलेच वर्सांक तालिगांव मतदारसंघात मॅनिफेस्टो तोच उरता, फक्त इलेक्शनाचे इयर चेंज जाता, एकदां पार्टी चेंज जाता आनी एकदां कॅन्डिडेट चेंज जाता. मॅनिफेस्टो तोच. तालिगांव गेल्या 20 वर्सांक सेम मॅनिफेस्टो आनी तोच मॅनिफेस्टो परत प्रिंट करता, मातसो वयर सकयल करून. ही परिस्थिती आयज तालिगांवची जाल्ली आसा. तालिगांव मतदारसंघात अशें एक वातावरण करून दवरलेलें आसा की मनसुरात फॅमिलीन पयशे अफाट वाटले की तालिगांवचे लोक फाटल्यान येतले. परिस्थिती आतां बदलली आसा. ह्या परिस्थितीची जाणीवय तालिगांवच्या लोकांक आसा आनी लोकांनी एक जो निर्णय घेतलेलो आसा की आमकां डिफेक्टर नाका. सो ह्या पावटीचे प्रामुख्यान वोटींग जातलें ते ह्या 10 आनी 2 12 डिफेक्टरांक डिफीट करपा खातीर जातलें. कारण ह्या डिफेक्टरा खातीर गोंयचे नांवचे बदनामी जाली, वोटरांची बदनामी जाली, वोटरांक पावणेर काडलेल्या भशेन काडले आनी तेगे टोनी बाबान सगळ्यां व्हडलें आश्वासन जे लोकांक दिल्लें आसा तो आपूण तालिगांवच्या लोकांचो विश्वासघात करपाना. सगळ्यां व्हडली तेगेली प्रॉमीस तो आपल्या उलोवण्यांक सांगतलो. तर बांबोळी खुर्सा कडेन वचोनय सोबत घेतलेलो आसा टोनी बाबान की आपूण मनसुरात फॅमिली सारको लोकांचो विश्वासघात करून लोकांक आपूण विकपाना दुसऱ्या पक्षाक. म्हाका खबर ना बाबूश मनसुराताक आनी तेजी फॅमिलीक खबर आसतलें जाय की तेणें कितले पक्ष बदलले आसतले, कितले पक्षाचो मेंबर जालो आसतलो, हें ताका खबर आसा काय ना हें खबर ना. पूण लोकांक फसोवप प्रत्येक इलेक्शनात आनी लोकांक लाचार करप. टोनी बाबान आपले मॅनिफेस्टो असो भरमसाट दिलो ना. जो आपूण काम करपाक शकता, 5 वर्सांची आपली आमदार जाल्यार आपली कुवत कितें आसतली, आपले लिमिटेशन कितें आसतलें त्यो पळोवन तेणें 15 प्रमुख मेन मतदारसंघाच्यो प्रॉमिसीस दिल्ले आसा आनी त्यो पडताळून पळयल्यो ज्यो शक्य आसा एक आमदाराक. नाजाल्यार थोडे आमदार कॅन्डिडेट मॅनिफेस्टो रिलीज करता आसतना केंद्र सरकार आनी राज्य सरकार कितें करता तें सुद्दां आपले मॅनिफेस्टो घालतात. म्हणजे जाणीव शकना, प्रॉमीस करपाक जाय म्हणून प्रॉमीस करता, मॅनिफेस्टो तयार करपाक जाय म्हणून तयार करता. हो जो मॅनिफेस्टो तयार जाल्लो आसा खूब अभ्यासपूर्वक आसा आनी कितें शक्य आसा 5 वर्सांच्या काळांत तें घालून घातलेलें आसा. प्रामुख्यान म्हाका सगळ्यांत बरें दिसलें की बाबूश मनसुरात आनी तेंचे फॅमिलीन तालिगांवची शेतां काबार जाली आनी तालिगांवच्या फार्मर्स, म्हाका याद जाता हांव हॉर्टिकल्चरचो चॅरमॅन आशिल्लो, हांव खुबश्यो स्किमी दिवपाक सोदतालो हांगासर, पूण प्रामुख्यान डिफिकल्टी येताली. प्रत्येक कडेन कन्वर्शन, शेतां कन्वर्शन जाल्ली आसा. सो सगळ्यांत व्हडली जी बेस्ट प्रॉमीस, सेकेंड प्रॉमीस म्हणटा हांव. फर्स्ट प्रॉमीस म्हणजे तो लोकांक आश्वासन सामको प्रामुख्यान दितलो की पक्ष आपूण केन्नाच सोडचो ना आनी लोकांचो विश्वासघात करता. ज्या तिकेटीचेर जिखतलो, ज्या लोक मत मारतले तेंचे बरोबर ठाम आपूण विश्वास जातलो, हें आश्वासन ऑलरेडी ताणें दिल्लें आसा. सेकेंड आश्वासन म्हणजे शेती प्रोटेक्ट करपाची आनी कन्वर्जन ना. आनी ताणें 2 पॉयंट घातल्यात शेतीचें प्रोटेक्शन करपाक. एक म्हणजे प्रमोट करप एग्रीकल्चर
तांकां बियाणी दिवप, तांकां सारें दिवप, तांकां वेगवेगळ्यो स्किमी हाडून दिवप, ज्या कारणान आमकां खबर आसा शेती वेवसायाक कामेरी मेळपाक त्रास जातात, खूब फरक पडटा, इकॉनॉमिकल जायना. सो थंय सरकारची मदत दिवचीच पडटा, कारण शेतीमुळे आमी जगतात. आनी त्या हितूंतल्यान टोनी बाबान सगळ्यांचो जो व्हडलो आख्खे गोंयच्या लोकांचो जो हांवें जागे तालिगांवान हे शेतां कसली जाल्ली आसात बिल्डिंगाची, तें करून आमची जी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर आसा तो प्रोटेक्ट करपाचो आनी तांकां प्रमोट करून बुस्ट करपाचें हें तेजें आश्वासन आसा. त्याच बरोबर शेतां करून रस्ते करप ना. सो हो तेणें कनेक्टेड पॉयंट दिल्लो आसा. तिसरो तेगेलो जो आसा तो इकोलॉजी, म्हणजे जे कोस्ट लायन आसा हांगा, कारण ह्या मतदारसंघात बीच लागता आनी त्या बिचाचेर ह्यो वेगळी वेगळी घाण ह्या सरकारान करप्शन लोक आयुक्तान उडी केल्ली आसा. बीच क्लिनिंग तेजेर कांय केलें ना. तेजे नंतर बीच क्लिनिंगा बेश्टे करोडांनी रुपया खर्च जाता, पूण एक्चुली बीच क्लिनिंग लोकूच येवन करतात. सो हांगा प्रामुख्यान टोनी बाबान ताचे मॅनिफेस्टोन पिरियोडीक क्लिनिंग ऑफ बीच जो आसा थंय, तशेंच इकोलॉजी मेंटेन करप, स्पेशल प्रोटेक्शन दिवप आमच्या दर्या देगेर, आनी जे सँड इरोजन जाता आनी जो एक जे कोळसो जो ट्रान्सपोर्टेशन जाता त्या खातीर कोळसो देगेरचेर येता आनी तेजी ब्युटी पेड्यार जाता. सो ते निवळसाण करून थंय तेजी इकोलॉजी सांबाळप, सँड ड्यून्स आसा ते प्रोटेक्ट करप. ते सँड ड्यून्स प्रोटेक्ट दवरल्यारूच आमकां इकोलॉजीक थंय आनीक सपोर्ट मेळटा. त्याच बरोबर पॉटहोल्स एक तेणें स्पेशल टास्क फोर्स, म्हणजे ते बरो हे दिसलो, एक रॅपीड एक्शन फोर्स, म्हणजे पॉटहोल्स पडले रे पडले ते वचून ते इमिजिएटली पॅचअप करप. त्या कारणान लोकांक आनी त्रास जावचे ना, कारण पयर आमी एक प्रोटेस्ट केल्लो तालिगांव, मेणवाती लावन आमी जे पॉटहोल्स आशिल्ले थंय आमी हायलायट केल्ले. सो ती परिस्थिती परत बाबूश मनसुरादाची येवची न्ही, कारण तो मागीर ओपोजिशन आसतलो, टोनी बाबा आमदार आसतलो, आनी तो पॉटहोल्स ताका सोदपाक पडटले जर ताका प्रोटेस्ट करपाचें आसतलें. भुरग्यां खातीर फुटसॉल ग्रावंड करपाची एक ताणें फुटबॉल लवराक प्रॉमीस केल्ली आसा. अंडरग्रावंड केबलिंग म्हाका दिसता बाकी मतदारसंघांनी 15-20 वर्सां जालीं. हांगा स्मार्ट सिटीचें स्वप्नां खूब दाखयलीं. पणजे मतदारसंघान बाय इलेक्शना कडेन हें काम जालां, जें 10-15 वर्सां पयलीं जावं. मडगांव सारके सिटीनी, नुया सारके हितून हें काम खूब पयलीं जाल्लें आसा, पूण हांगा जावनाशिल्लें. सो अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम, पावर लायन जंय अनइंटरप्टेड पावर सप्लाय, कारण तें लोकांक चड गरजेचें आसा, लायट आनी उदक. सो त्या खातीर हें केलें आसा. सिवेजीची स्पेशल पायपलायन घालून एक वेगळो डिझायन करून तातूंतल्यान हो प्रश्न जो आसा तो सोडोवचो. एक फुल्ली इक्विप्ड हेल्थ केअर सेंटर तालिगांवा खातीर, जी हांगासर कितें जाता, वेगळो तरेचो प्रॉब्लम आसा हेल्थाचो सिनियर सिटीजनाक खास करून. सो हो एक ताणें वेगळो हें दिल्लें आसा. त्या भायर ताणें एक स्पेशल विजन केल्लें आसा जें मार्केटाचें. ओल्ड तालिगांव जें मार्केट आसा, बाबूश मनसुरादान तेजे परिवाराचें तेजेर केन्नाच लक्षूच गेलें ना. ते कशे तरेन ते लोक बाजारकार जे आसात ते धंदो करतात. सो त्या जाग्यार एक तालिगांव प्रपोज बरें सुंदर अशें मार्केट बांदप. त्याच बरोबर जी कामरा भाटांत जो स्लम एरिया आसा, तो स्लम डेव्हलपमेंट प्रोग्रामा अंडर वेगवेगळ्यो स्कीम आसात सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो, स्टेट गव्हर्मेंटाच्यो. ती स्लम हें डेव्हलप करून तांकां एक बरेच डबल बेडरूमाचे अपार्टमेंट्स जे खुबशा प्रदेशांनी केल्ले आसा, बरे केल्ले आसा. आनी त्या भायर एक ओल्ड जो क्रीक आसा, तो क्रीक दर्शन दाखोवन दिता की बाबूश मनसुराद कसो फेल जालो. सो ताचो एक ब्युटिफिकेशन करप, आनी त्या ब्युटिफिकेशनांतल्यान इवन थंय टुरिस्ट स्पेशल एट्रॅक्ट जावपाक शकता. बाबा हो असो आशिल्लो, हो क्रीक डेव्हलप करून थंय टुरिस्ट डेस्टिनेशन जावपाक शकता, अशे तरेची सुविधा ते करपाक सोदतात. ह्यो तेज्यो 15 प्रामुख्यान प्रॉमिसीस दिल्ले आसात. त्या भायर तेजे एक तो आमच्या मॅनिफेस्टोचो एक हें घातलें, देखून जे आमी ऑलरेडी इन्क्लूड केल्ले आसा. तितून भितर स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर SC, ST आनी OBC,
तो आमी आमचो सरकार येयल्या बरोबर इमिजिएटली जातले आनी स्पेशल स्टेटस फॉर द फिशर फॉर्म जो आमी आमच्या मॅनिफेस्टोनी घातला तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय तांकां सांबाळपाक जाय तेजी प्रोविजन तांणी केल्ली आसा आनी कब्रस्तानाचो जो एक इशू आसा अपग्रेडेशन खूब तेंप अपग्रेडेशन जावना त्या अपग्रेडेशनाचे ते काम करतलो ताणें तितून भितर प्रामुख्यान सांगलां से नो टू डिफेक्टर्स जे हांगा जो कॅन्डिडेट आसा त्या डिफेक्टाक डिफीट करपाचे आसा से नो टू करप्शन म्हणजे बाबूश मनसुरात हो गोंयांत नंबर 1 करप्ट मनीस म्हणून ताका जर हें जालें जाल्यार तो डेफिनेटली कॉम्पिटिशन खूब टफ आसा तेंचे सगळ्या भितर BJP जितले आसा तितून पूण बाबूश सगळ्यांक सायड मारतलो तितून भितर खात्री आसा से नो टू फॅमिली राज भितर आनीक नो से टू मर्जर ऑफ तालिगांव पंचायत टू CCP सो हे तरेन प्रामुख्यान आपल्या लोकांक प्रॉमिस केल्ले आसा ह्या वेळार एज अ प्रेसिडेंट हांव तालिगांवच्या लोकांक आश्वासन दिवपाक सोदता की हो फक्त मॅनिफेस्टो पेपराचेर उरचो ना टोनी बाब आमदार जाले त्या बरोबर आमी स्पेशल मॉनिटर करतले आनी एक स्पेशल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करतले चॅक करपाक की हो मॅनिफेस्टो चे काम सुरू जाला काय ना आनी त्या प्रामुख्यान आमी फॉलोअप करून घेतले आनी आमच्या सरकारांतल्यान मॅक्झिमम मदत जातली ह्यो सगळ्यो प्रॉमिसीस फुलफील करपाक सो ह्या वेळार एक बरो मॅनिफेस्टो लोकां मुखार दवरला म्हणून आमचे तालिगांवचे कॅन्डिडेट बाब टोनी रॉड्रिगेसाचे हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता आनीक एक बरो आमदार एक मॉडल आमदार आनी काम करपी आमदार एक लोकां बरोबर रावपी आमदार लोकांक खंयच्याय वेळार पावपी आमदार अशी नामना तेंची जावं अशें हांव मागणी करता तालेगांव से कांग्रेस उम्मीदवार जिन्हें श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने पार्टी का चुनाव चिन्ह देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं टोनी जी को शुभकामनाएं देती हूं और टोनी जी को पार्टी ने चुनाव चिन्ह अपनी मर्जी से नहीं दिया, तालेगांव की जनता ने अपना संदेश दिया हमारे कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश जी को कि तालेगांव की जनता टोनी जी को अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है, यहाँ से उनको टिकट मिली। जनता की आवाज पर टोनी जी को यहाँ से टिकट दिया। एक ही अपील अब तालेगांव के लोगों को कहना चाहते हैं, तालेगांव के लोगों ने ही ये कहा था कि जिन्होंने पार्टी को धोखा दिया, जिन्होंने हमें धोखा दिया, तालेगांव की जनता को धोखा दिया, कांग्रेस के हाथ के निशान पर 2017 में वोट लिया और भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए और अपना मंत्री बनकर अपना उन्होंने कमाना शुरू किया। जनता के लिए अगर कुछ किया होता तो आज टोनी जी को ये मैनिफेस्टो में ये नहीं बताना पड़ता कि ये काम वो करेंगे, काम हो चुके होते। मिनिस्टर है यहाँ की जो उम्मीदवार है भाजपा की, कांग्रेस की उम्मीदवार थी गिरीश जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने तय किया हम उन लोगों को पार्टी में वापस नहीं लेंगे जिन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है। पार्टी ने उन्हें सजा दी, पार्टी ने उन्हें पार्टी के अंदर नहीं लिया, ना टिकट दिया। 80% हमारे कैंडिडेट्स फ्रेश फेसेस हैं, न्यू फेसेस हैं, एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। हम जनता को कहते हैं कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दीजिए ताकि कांग्रेस पूरे 5 साल ईमानदारी से एक स्थिर और मजबूत सरकार गोवा के भविष्य के लिए दे पाए। और यहाँ के लोगों को कहेंगे अगर आप दोबारा से जिन्होंने आपके साथ धोखा किया, पार्टी के साथ धोखा किया, पार्टी ने उन्हें सजा दिया, उन्हें वापस ले लिया, अब आपको तालेगांव के लोगों को देखना है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या आप एक ही परिवार को जिसने आपको और हमें धोखा दिया उसे वापस देके वोट विधानसभा में पहुंचाना चाहते हैं, ये आपको तय करना है। तालेगांव की जनता जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा, लेकिन हमें मालूम है तालेगांव की जनता ने टोनी जी के लिए कहा, हमने टोनी जी को टिकट दिया। अब तालेगांव की जनता को हम अपील करते हैं आप कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार टोनी जी को वोट दें, उन्हें जिताएं, उन्हें कांग्रेस का यहाँ से उम्मीदवार बनाएं, अपना एमएलए बनाएं। और हम भरोसा दिलाते हैं अभी मंत्री यहाँ की हैं, जब कांग्रेस का सरकार आएगा तो गिरीश जी हम सब कोशिश करेंगे कि तालेगांव को ही कांग्रेस की सरकार से मंत्री पद दिया जाए ताकि आपके काम तेजी के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। तालेगांव पासून मॅनिफेस्टो रिलीज केला आमच्या काँग्रेस कमिटीचे
प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर हाणें आनी हांवें त्या मॅनिफेस्टोन जें हांव कितें तालिगांवान करतलो तें हांवें बरें चिंतून आनी जें मुखावेळें जातलें तितलेंच घातलां. 40 आश्वासनां दिवन हांवें कितेंय करतलो हें करतलो तें करतलो म्हणून हांवें हेजेर घालूंक ना. जी म्हाका दिसता ह्या 5 वर्सांक मुखावेळें कंप्लीट करूंक जातलें हें सांगलां हेजेर दिलां तें तितलेंच हांवें हितून घातलां. आमच्या तालिगांवान हेल्थ सेंटर ना. कोणूय तर बरो ना जालो जाल्यार लागीं हिंगा कांयच ना हेल्थ सेंटर. हें एक हेल्थ सेंटर चड गरजेचें तालिगांवान. हें हेल्थ सेंटर आमी तालिगांवान ओपन करतले. दुसरें सेवेज लायन सेवेज पायपलायन आज 11 वर्सां जालीं काम चालू जाल्यार अजुनूय कंप्लीट जावंक ना. थोडे कडेन पायपलायन घालूंकच ना. इतलीं वर्सां कित्याक लागून कंप्लीट जावंक ना तें हांव तुमकां सांगूंक नकळो. हेजेर हांव पयलीं लक्ष घालून हें कंप्लीट करून घेतलो आनी चार्ज करून घेतलो. कित्याक हांव हावस टू हावस भोंवता तेन्ना हो प्रॉब्लेम सगळोच लोक सांगता. कालूच हांव नुमशीन म्हणटा थिंगा गेलो. नुमशीन डिसेंट लोक रावता. बंगले आसा बंगल्यांनी लोक रावता. तो लोक सांगूंक लागलो म्हाका आमचें कांयच काम ना. आमचें एकूच काम सवेची लायन पायपलायन घातलेली आसा. चार्ज करूं ना स्टार्ट करूं ना. तांकां तांच्या बंगल्याक तेंकोन बाबुशाची 2 हॉटेलां आसा. तांकां पायपलायन पयसून हाडून घालून ती पायपलायन चालू केली. तांणी सांगलां म्हाका ह्या दोनी हॉटेलांक चालू केल्यार आमकां सांगलें म्हणून अशीच. हें तांचो प्रॉब्लेम हो हांव रोखडोच सॉल्व करतलो. ते लायनीक सारकें चालू जाल्ली लायन आसा पूण दुसऱ्यांचें चालू करनासतना आपणाच्या हॉटेलांचे दोनी हॉटेलांचेच चालू केलें. तिसरें आमचे तालिगांवांत जीं शेतां म्हाका हांवें भुरग्यापणांत म्हज्या जे पयल्ले आनी आमी शेतांनी पेंवताले ग्रीनरी जी शेतांनी आसताली ते भाशेन म्हाका तालिगांवान करूंक जाय. हें हांवें तालिगांवच्या सगळ्या शेतकारांक सांगलां. तुमकां कितें सपोर्ट जावं कितें तुमकां हें जाय सगळें हांव दितालो. आनी आतां हांव हे म्हणजे दिसांक फुडें तेणी काडलेल्याक म्हाका हांवें पयले शेतकारांक आपोवन हाडून शेतकारांक ह्या वर्सासून सपोर्ट करूंक लागलो. तांकां कितें आहा तितलें दिलें. तांकां म्हणलें तुमी कांयच भिनाकात. तुमकां पोल्सान हात घालपाक हांव दिवचोच ना. तुमकां जें कितें तांकां जाय तें हांवें दिलां आनी ह्या फुडें सदांच दितलो. तालिगांवची शेतां हांव आसा उरल्या ती तरी सांबाळून दवरतलो. आनी जी ओडिपीन शेतांतल्यान रस्ते घातलेले आहा रस्ते दाखयलेले आहा ते हांव करून दिवचो ना. डिनोटिफिकेशन करतलो. शेतांतल्यान रस्ते व्हरपाक
दिवचो ना शेतां पिड्यार करून लोकांची. चवथे ताम्रभाट तर ते कामराभाट स्लम एरिया ती आयज 20 वर्सां तांकां आश्वासन दिवन तशीच दवरले. कांयच करूंक ना तांचे. तांकां बारीक लोक बरे हितून रावलेले बरे सेटल जाल्ले हे नाका. म्हाका जाय कामराभाटांतले आमचे भाव भयण्यो रावता तांकां अपार्टमेंट्स बांदून डबल बेडरूम फ्लॅट हांव दितलो. आनी म्हाका जाय जे आमी रावता ते भाशेन तांणी रावंक जाय की हे घरां धाकटीं आसात स्लम एरियेन आसात पूण तांकां तशीच दवरपाचें न्हू हें म्हज्या मनाक लागना. जे कशी रावता ती पळयत थिंगा जाल्यार कळटलें. आनी आयज 20 वर्सां जालीं आमच्या फॅमिलीक 10-20 तेच फॅमिलीक पूण तेंचे करता पूण आयज 20 वर्सां कांयच करूंक ना. एक वर्सान हॉटेल व्हडलें बांदूंक जाता पूण कामराभाट डेवलप करूंक जायना. तांकां तशेंच धरलें. तांकां म्हजें आश्वासन मॅनिफेस्टोन घातलेलें हांवें अपार्टमेंट्स बांदून थिंगा बिल्डींग बांदून तांकां डबल बेडरूम फ्लॅट मेळटले. तालिगांवचें मार्केट सदांच आसतलें मॅनिफेस्टोन घातलें पूण आयज पासून जायना. हें मार्केट कितलीं वर्सां ते हें मार्केट आदी त्या तेन्ना जे लोकूय थोडो आसता आहलो तालिगांव हें मार्केटूय काँग्रेस आसतानाच बांदलेलें बाबजवारकारान पूण ते आतां चड लोक जाल्ल्या बद्दल तालिगांवान ते पावना तशेंच लोकांक पावनात. आमच्या तालिगांवचे भाजी शेतां रोयता तांकां लुगार ना थिंगा भायर रस्त्यार बसचे नुस्तेकारांक लुगार ना जावं तितलें. हांव तालिगांवान एक बरें मार्केट बांदतलो. बरें ते हितून मार्केटान कितें कितें आसतलें ते आमी मागीर प्लॅन करून ते सांगतले. पूण म्हजें उतर आनी हांवें मॅनिफेस्टोन मेन्शन केल्लें आहा तें हांव करतलो. क्रीक आमची शेतां बुडटात क्रिकाक लागून. कामराभाटानसून क्रीक स्टार्ट जाता तेका लिंक नागालीसून आसा. ते नागालीसून सगळी जी धाकटे नळ आहा ते डिसिल्डिंग करूंक जाय. तेजी खबर कोणूच घेयना. ते हांव नागालीसून ते हिंगा ओल्ड मेडिकल JMC ओल्ड JMC कडेन सान हांव डिसिल्डिंग करतलो. आनी शेतान उदक रावपाक दिवचो ना. तेका लागून शेतान उदकूय जाता कामराभाटूय बुडटा पिटरभाटूय बुडटा आनी त्या लोकांक खूब त्रास जाता. हें जावपाक हांव दिवचो ना. हेजेर
हांव ते डिसिल्डिंग करून उदक पास वयता तशें करतलो. आनीक कब्रस्तान आमचे मुस्लीम भाव भयणाचे म्हणजे कब्रस्तान आहा ते अपग्रेडेशन करतलो आनी तांकां कितें थिंगा सुविधा जाय ती हांव करतलो. आतां कितें केलां तें तातूंत जायतें ना. म्हाका आमच्या भावांनी सांगलां मुस्लीम भावांनी, पूण तांकां कशें जाय तेंची गरज कशी ती हांव तांकां करून दितलो आनी तांच्या फाटल्यान हांव सदांच आसतलो. आनी आनी SC ST OBC लोकां फाटल्यान तसोच हांव सदांच आसतलो. तांची कितें कामां आसा ती हांव खरेंच करतलो. तशेंच सगळ्या तालिगांव बसीच्या लोकां बरोबर हांव सदांच आसतलो. म्हाका कोणें फोन करून आपयल्यार देखून हांव तुमकां जाय थिंगा येतलो. तुमचे कितें डिफिकल्टीज आहा त्यो गांवाच्यो आयकप. म्हज्या ऑफिसानूच तुमी सगळ्यांनी येवंक जाय म्हूण ना. तुमी एक गांवांत तुमच्या कितें डिफिकल्टी आसत म्हाका थिंगा आपयल्यार केन्नाय जाता. हांव थिंगा येतलो तुमच्या मदें. तुमचे आडकोळीन कितें काम आसा तें सुटाय करून. आनी हांव एक सांगूंक सोदतां आमच्या तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक तशेंच आख्ख्या गोंयच्या लोकांक. हांव काँग्रेसान भितर सरलां तेन्ना हांव हें सांगलेलें. जायते जाण म्हणटाले हो काँग्रेस सुटतलो परतून वयतलो म्हाका ताणी धाडला पूण आतां कोण येयले म्हाका की म्हाका ताणें धाडूंक ना. णव म्हूण आमचे टिमीकूय म्हज्या बरोबर आहा तेंचेय दुबाव जाताले तेय वतले पूण ना हें जावचें ना. आनी एक फावटी हांव काँग्रेसान भितर सरलो. हांव आसोसोर काँग्रेसान केन्नाच भायर सरचो ना. हें म्हाका म्हजें आयज हिंगासून सगळ्या तालिगांवच्या लोकांक तशें आख्ख्या गोंयच्या लोकांक हें म्हजें उतर. हांव ह्या वटेन त्या वटेन केन्नाच वयतलो. तुमचो रिस्पेक्ट तालिगांवच्या वोटरांचो तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीच्या वोटरांचो रिस्पेक्ट सदांच दवरतलो. देव बरें. पंचायत इलेक्शन Second thing, who will bear the cost? You said you will need double bedroom housing. ते पंचायतीन हे काडपाचें तेका इलिगल हावज इलेक्शन येवपाचें जाता ताणीच हाडून बोलला ते. But तुम्ही काय म्हणता ते मागीर करतले. थंय लोकवस्ती कितली? आमच्या तालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा पूण ओनर आमी CCP 100 ऑफिशियल लिस्ट आमचे कडेन आसा. आमी तेका ऑफिशियल तेंकां आमी आमचो टॅलंट म्हणून हें केल्लें आसा. आमी एक रिसर्वे केल्ली आसा ऑक्युपायर आसा जे सारके लिगल ऑक्युपायर आसा सगळे जाण हे आसा. आमी ते परत सर्वे करून जे कोण रावता सारके सगळ्यांक रावता तेंकां सगळ्यांक आमी प्रॉमीस करता हितून की तेका डबल बेडरूम थंय एक अपार्टमेंटान आमी बरी हे मारून फ्लॅट दितले म्हणून. कोणाचे खर्चान?
थंय आता आमी गव्हर्मेंट स्कीम आसा सेंट्रल गव्हर्मेंट आमदार जाल्या उपरांत आमदाराकडे स्कीम येतात त्या स्किमीचो नारायण गरज पडला तर स्वता ते करताना करतलो पयलीं जेनूम स्कीम आसली मागीर आतां एक स्कीम केली कित्याक ती स्लम एरिया म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा त्या स्किमीचे अंडर त्या आसा ती स्किमी खूब येत आसा तेंच्यो तांकां रिहेबिलिटेट करपाक ती स्कीम आसा भूमिपुत्रा ती सेम भूमिपुत्रा काढली भूमिपुत्रा लागना हे हांगाच जल्मल्या हे आसा कामराबाद हे हांगाच जल्मले हांगाच हे रावता आतां कितकीच वर्सां ते गोंयकार आतां तिका भुरग्या गोंयकार आणि भुरग्या आमचे चडशे कामगार सगळे थंय रावता एक्चुअली आमची प्रॉपर्टी आमचे कामगार थंय रावता मॅक्झिमम म्हणजे 70% कामगार जे म्युन्सिपालिटीन आमचे आसा पळय ते सगळे थंय रावता आणि प्रामुख्यान हो इशू जंय जंय झोपडपट्टी आसा थंय सगळ्या लोकांक दिसता अख्ख्या देशभर लोकांक दिसता की तेणी रावचें ते रावता आसतना ती जर एनवायरमेंट बरो जालो इम्प्रूव जालो सरावंडींग रावपाची कंडिशन बरी जाल्यार सगळे लोक हॅप्पी जातात जेन्ना थंय रावपी आसता तेय हॅप्पी जातात आनी सरावंडींग जे लोक असतात तेय हॅप्पी असतात सो बेजिकली त्या हेच्या खातीर पूण जे रावतात तेणे एक डिसंट लिव्हिंग करचें अशें म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा स्टेट गव्हर्मेंटूय आमी वेगळे वेगळे हें करपाक शकतात कारण खूब कडेन आसा झोपडपट्टीचेर थोडे कडेन नोटिफायड आसा थोडे कडेन नोटिफायड ना पूण जंय जंय नोटिफायड आसा थंय ती स्कीम गव्हर्मेंटाची हाडपाक इजी पूण उद्देश कितें ताचो उद्देश जे रावतात तांकां एक डिसंट लिव्हिंग दिवचें आनी सरावंडींग रावतात तांकांय तें बरें दिवचें म्हणजे तितूंतल्यान कितें जाता सगळ्यांचें बरेपण जाता थंय कोणाक द्वेश नासता बाबा ते रावताले ते तांकां जर बरें गेलें कोण म्हणना हें वायट जालें ते म्हणटले सगळे लोक म्हणटले बरें जालें रावता तेय म्हणटले आनी सायडीच्या लोकां कडेन ते दिसपाक बरें दिसतलें हायजिनीक कंडिशन आसतलें आयज तर रावता थंय कितें आसा अनहायजिनीक आसता थंय सारकी हें नासता सगळ्यो फॅसिलिटी नासले कारणान थंय सगळी कसलोय रोग पसरपाक हेर पसरपाक आनी त्या खातीर खुबशे लोक थंय वचपाकूय हें करतात कोणी बाब थंय वयता तांकां सर्व करता कारण ते शेवट ते मनीस आनी तांकां तेंची राजकारण म्हणजे कितें पॉलिटिक्स म्हणजे कितें तूं आसा ती परिस्थिती कितें तूं बदल करपाक शकता त्या परिस्थितीन लोकांचें जगणें तूं कशें बरें करपाक शकता हें राजकारण्याचें काम आसता आनी त्या खातीर टोनी बाबान रायटली चूज केला कारण थंय जर तें रिहेबिलिटेट जातलें जाल्यार आख्ख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोकूय हॅप्पी जातले उद्देश हो थंय कोण लिगल आसा इलिगल आसा हो सेकंडरी उद्देश इम्पॉर्टंट ते CCP पळयतले ते नोटिफिकेशन आसतलें ते कोण नोटिफाय आसा परत तेणे सांगला रिअसेसमेंट करतलो सो तो मुखारलो प्रश्न पूण उद्देश कितें उद्देश निवळसाण भूषण विकती घेतला त्यांच्या अंडर आनी कोण बाबू कोण कोणाच्या अंडर प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट कोण बाबूश बाबुशाची प्रॉपर्टी न्ही बाबूशान CCP CCP बाबूशान परचेस केल्या सेलगिरी केला बाबूशाच्या नावाचेर CCP हे पणजेकारांची जे वोटर्स आसात त्यांची प्रत्येक कॉर्पोरेटराक जबाबदार आसतलो हे कोणाची फॅमिली प्रॉपर्टी न्ही तर जसं क्रिकाचे काम चालू वचपाक जाय म्हणून काँग्रेस फुडें येता क्रिकाचे काम सतत चालू चलता ते सारखे क्रिकाचे चालू ना ते कलवटाचे कन्वर्टर क्रिकाचे जाय म्हणून काम चालू आहा म्हणटात होय, कलवटाचे काम एक उदय बाब